हेलो सांग मैंने समस्त को नमस्कार। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भी ईश्वर दयारु भलरे अछंती मु मध्य भलरे अच्छी। आज ब्लॉग वीडियो रे आपण मैंने कंटिन्यू रहिबे, आपण मैंने देखि पारिबे आमे कोन करबा। वर्तमान आमे आरंभ करूछु। मो बड़ माँ कौन करुछंती देखंतु टिके। एठी परिबा काटिले, एया रसुण छड़ई छंती, एडे बसी छंती। एटा वर्तमान मु कौन करबी आपण माने देखिबे। देखंतु लाइट जड़ैली। वर्तमान कौन करबा, एडा ए कढ़ईटा को बसेबा। तापरे लगेगा। एडा देखंतु एडा आमे करिलु। तापरे एगे आमे कटा हेछि आलू आ बैगण कटा हेछि। आ वर्तमान मु एठी प्याज काटिकी रखिछि। एटा देखंतु मु वर्तमान केमती तरकारी करिबे आपण माने समस्ते देखिबे। बड़ बिलाती काटिलुनी, ये काटी दे टाटिया रे। हाँ ये पानी गुड़ा अच्छे पानी रही तेल ढाड़िले उठी जाए। एटा हमर किचन घर देखंतु। फ्रिज अच्छे, एटा फ्रिज, एटा किचन सजा सब अच्छी। ये डबा गुड़ा रही देखंतु खाଇବା डबा गुड़ा। ये आम कि तेल ढाड़ा। किछि तेल ढाड़िलु। चिपटा लगे देव। वर्तमान में अल्प खाली लुण नेबा। ये आम तेल दबू। तेल टिके लुण देले कौन हुए ना से गुड़ा माने छिटिकबनी। ए जे फाटफट करे से आउ छिटिकबनी। वर्तमान आमे लुण देलु। तापरे आमे देखिबा तापरे आमे कौन देबा। वर्तमान आमे प्याज दे देबा। वर्तमान आमे लाड़ी दे प्याज को आमे लाड़ी देबा। प्याज टिके नाली हो गले आहरी गोटे जिनस अच्छी। अदा रसुण कुआड़े गला। आमे टिके छेची देबा अदा रसुण को। आमे टिके धोई देबा। एठी आमे छेची देबा। एठी
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଛେଚିଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ନାଲିଆ ହେଇଗଲା, ପୋଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଛେଚିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନି, ଭଲ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପକେଇଦେବା। ଦେଖିବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ରସୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତରକାରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜିର ତରକାରୀ। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି ବହୁତ ଆରାମସେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଜିର ରୋଷେଇ କାମ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଶାଗ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ରୋଷେଇ କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସାରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସରିଗଲା। ପୁଣି କାଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।